हाय हेलो नमस्कार मोर यूट्यूब चैनल को जब नुआ अच्छे मोर यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे ताकि बेल आइकन को मत प्रेस करेंगे। आज आम क्लास आरंभ करिया। आज क्लास भूगोल प्राकृतिक संबल देखा संबल विषय आप अल्प बहुत किसी जानते तथापि आम संबल विषय आलोचना करदे। प्राकृतिक संबल नेचुरल रिसोर्स प्राकृतिक संबल तो आप जानते जहाँ प्रकृति मिलूँ से प्रकृतिक संबल प्राकृतिक परिवेश थी विभिन्न उपादान जो द्वारा प्रत्यक्ष व परोक्ष भाव मनुष्य विभिन्न आवश्यकता पूरण करता है संबल कहुए। मनुष्य आवश्यकता जो सब जिन लगी था संबल आम कही था। मनुष्य प्राकृतिक परिवेश थी उपादान गुड़ी को निजर तथा समाज कल्याण व्यवहार कर तेणु संबल को आवश्यकता पूरण आवश्यकता पूरण माध्यम बोली आवश्यकता पूरण गोटे माध्यम आम कहीपर। संबल को दुई गोटी विशेषता रही गोटे उपयोगिता कार्यदक्षता अर्थात संबल गुड़ी को मनुष्य व्यवहार उपयोगी होगा दरकार। मनुष्यर अभाव सहित देशर अर्थनैतिक उन्नति साधन करने आवश्यक। संबलर प्रकार भेद प्रकृति अनुसार संबल को तीन प्रकार विभक्त कराई। संबल को तीन भाग में विभक्त कराई गोटे प्राकृतिक संबल गोटे मानवीय संबल आ गए मानव संबल निजे मानव जो मानवीय संबल बा सांस्कृतिक संबल कहीपर आ गए मानव संबल निजे मानव। प्राकृतिक संबल प्राकृतिक परिवेश में मिलता उपादान जहाँ मनुष्य जीवन यापन प्रणाली सहायक हुए ताकू प्राकृतिक संबल कहुए। परिवेशर दृष्टिगोचर होता भूमि अरण्य खनिज पदार्थ प्राणी उद्भिद समुद्र नदी नाल प्रभृति प्राकृतिक संबलर उदाहरण। युवा प्राकृतिक संबल जी आम नेचुरल रिसोर्स रहा नेचर मिलूँ से गुड़ा नेचुरल बा प्राकृतिक संबल। सांस्कृतिक संबल कल्चरल रिसोर्स देखिए मनुष्य बुद्धि विवेक कारीगर ज्ञान कौशल प्राकृतिक संबल को विभिन्न उपाय उपयोग कर जो संबल सृष्टि करता है सांस्कृतिक संबल सांस्कृतिक संबल कहुए। जो उदाहरण सब कल कारखाना वैषयिक अनुष्ठान जानवाहन वाणिज्य अर्थ लगाण परिवहन जोगाजोग इत्यादि सांस्कृतिक संबल अंतर्गत ये सांस्कृतिक संबल आवश्यकता पूरण जो सब संबल तैयारी करता है सांस्कृतिक संबल आम कही था मानवीय संबल कही था। मानव संबल निजे जे ह्यूमन रिसोर्स मनुष्य निजे दक्षता कारीगर ज्ञान कौशल माध्यम उभय प्राकृतिक और सांस्कृतिक संबल विभिन्न उपाय विनियोग कर देशर सामाजिक अर्थनैतिक प्रगति मानव संबल उपर निर्भर करे। तेणु मनुष्य को मानव संबल कहुए। तेणु कौन कहुए मनुष्य को मानव संबल कहुए। मनुष्य निजे संबल तेणु मनुष्य तार बुद्धि विवेक को खटैकी से कौन करता है विभिन्न संबल को विभिन्न उपयुक्त व्यवहार उपयोगी व्यवहार करता है। मनुष्य ता परिवेश प्राकृतिक संबल मिलित प्रक्रिया संबल सृष्टि होता है। उत्पत्ति अनुसार संबल को दुई गोटी मुख्य श्रेणी विभक्त कराई जो जैव अजैव संबल को उत्पत्ति अनुसार दुई भाग में विभक्त कर गोटे जैव संबल गोटे अजैव संबल। जैव अजैव संबल देखिए परिवेश समस्त प्राणी उद्भिद जगत को जैव संबल कहुए। जैव संबल कहुए प्राणी वन्यजंतु अरण्य मत्स्य मानव पशुपक्षी आदि जो जैव संबल अंतर्गत सब कौन अच्छी जैव संबलर अंतर्गत। अजैव संबल हो जीवन विहीन जड़ पदार्थ अजैव संबल अच्छी जार जीवन ना अजैव संबल। जैव संबल जमीन जीवन तो अच्छी उद्भिद पशु पक्षी प्राणी मत्स्य जितके जीवन अच्छे से आमर जो सजीव जो जैव संबल आ जो जीवन नहीं सेटा अजैव संबल यथा भूमि जल मूर्तिया खनिज पदार्थ पत्थर बाली गड़ी एगुड़ा सब कौन अजैव संबल। मानव बासगृह निर्माण सह देशर आर्थिक प्रगतिर सहायक होता है। सहायता व्यवहार सुलभता अनुसार संबल को दुई भाग में विभक्त है। व्यवहार अनुसार संबल को पुणी दुई भाग में विभक्त करते गोटे सरंती संबल आ गए सीमित व असरंती संबल अक्षय संबल कहे। सीमित व सरंती संबल व अक्षय संबल देखिए सरंती संबल जो संबल को व्यवहार क्षय होता है सरंती संबल कहुए। यह क्षयशील व अपूरण संबल कहुए। क्षयशील व अपूरण संबल कहुए। लुहापत्र कोयला क्रोमाइट मैंगानीज निकेल बक्साइट सुना रूपा भली खनिज पदार्थ यही सीमित व सरंती संबल अंतर्गत। सीमित व सरंती संबल अंतर्गत। सरंती संबल जो संबल व्यवहार फल ताहा निशेष हुए ना सरे ना ताकू असरंती संबल कहुए। जरा सरे ना असरंती संबल कहुए। सौरशक्ति जेटा होची सूर्यर पावर वायु जल भूमि अरण्य जीवजगत आदि को असरंती संबल अटे। किंतु जीवजगत उपर बर्तमान कौन होची सरंती अवस्था पड़गला और जल सरंती अवस्था को पड़े आसला। जदि आम कौन परिवेश को जब सुरक्षा रखा ताले जीवजगत आउ जल के सरंती संबल को हम ना। परिमाण अनुसार संबल को पुणी दुई भाग
କରାଯାଇଛି ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ ଆଉ ହେଉଛି ଅବିରାମ ସମ୍ବଳ। ଅପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ ଆଉ ଅବିରାମ ସମ୍ବଳ। ଅପୂରଣୀୟ ମାନେ যেটা ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଅବିରାମ ମାନେ যেটা ଆଉଥରେ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁ ଅପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ ଦେଖିବା, ଯେଉଁ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ପୁନଃ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ, ପୁନଃ ଆଉଥରେ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ, ତାକୁ ଅପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ଯଥା ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ, ଖଣିଜ ତୈଳ, କୋଇଲା ଇତ୍ୟାଦି, ଏଟା ହେଲା ଅପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଅବିରାମ ବା ପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ। ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ପରିମାଣ ହ୍ରାସ ହୋଇନଥାଏ, କମିଯାଇଥାଏ, ତାକୁ ଅବିରାମ ବା ପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ଯଥା ସୌରଶକ୍ତି, ପବନ ଶକ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଅବିରାମ ସମ୍ବଳ। ଅବିରାମ ସମ୍ବଳ ହେଉଛି ଯେଉଁଟା କହୁଛି ବ୍ୟବହାର ସତ୍ତ୍ୱେ ହ୍ରାସ କମେ ନାହିଁ, ବିଲକୁଲ ତାର ସରେ ନାହିଁ, ଯେତେ ଯାହା କଲେ ବି ଅବିରାମ ବା ପୂରଣୀୟ ହେଲା, ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ ବା ସରିଯାଏ ନାହିଁ। ବଣ୍ଟନ ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଳକୁ ସର୍ବତ୍ର ସୁଲଭ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବଣ୍ଟନ ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଳକୁ ବିଭାଗ କରାଯାଉଛି, ସର୍ବତ୍ର ସୁଲଭ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ। ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍ କରୁଥିବେ ଆଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରୁଥିବେ ହେଲା, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ସର୍ବତ୍ର ସୁଲଭ ସମ୍ବଳ, ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ସବୁ ଜାଗାରେ ମିଳିଥାଏ ତାକୁ ସର୍ବତ୍ର ସୁଲଭ। ଭୂମି ଜଳ ବାୟୁ, এই ଭୂମି ଜଳ ବାୟୁ ଇତ୍ୟାଦି ଲେଖିଛି। ଭୂମି ଜଳ ବାୟୁ ଏଇଟା କ'ଣ, ଏଇ ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟତଃ ନିହାତି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ମିଳିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ। ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ ହେଉଛି କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ମିଳୁଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳକୁ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ କୋଇଲା, ଖଣିଜ ତୈଳ, ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଦି ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ। ଏଗୁଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ମିଳେ ନାହିଁ। ଭରଣ ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଳକୁ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ, ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ଭାବେ କରାଯାଇଥାଏ। ଭରଣ ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଳକୁ ଦୁଇ ଭାଗ, ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ, ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ଭାବରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ, ଏହି ସମ୍ବଳ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର ସତ୍ତ୍ୱେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷୟ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନଃଭରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷୟ ହୁଏ ନାହିଁ, ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ପୁନଃଭରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ, ଏହି ସମ୍ବଳକୁ ଅନବରତ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ବା ହ୍ରାସ ପାଇଗଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଉଥରେ ପୁନଃ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଯେ କୋଇଲା, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଇତ୍ୟାଦି, ଏହାକୁ ଆଉଥରେ ଯେତେ କିଛି କଲେ ବି କୌଣସି ଉପାୟରେ ଏହାକୁ ଭରଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ତାକୁ ନବୀକରଣ ଅସମ୍ଭବ କୁହାଯାଏ। ବିକାଶ ସ୍ତର ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଳକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ସମ୍ବଳ, ଗୋଟେ ହେଲା ସମ୍ବଳ ଭଣ୍ଡାର, ଗଚ୍ଛିତ ସମ୍ବଳ, ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ସମ୍ବଳ ବା ଗଚ୍ଛିତ ସମ୍ବଳ, ବିକଶିତ ସମ୍ବଳ, ସଂରକ୍ଷଣ ସମ୍ବଳ ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ଏମିତି ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ସମ୍ବଳ, ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ପ୍ରକୃତିର ଗ୍ରନ୍ଥାଗାର ଅବ୍ୟବହୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ତାକୁ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ମାନେ ପ୍ରକୃତିର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଏଁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ସମୁଦ୍ର ଗଚ୍ଛିତ ବିଭିନ୍ନ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ସମୟରେ ଏହି ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ସମ୍ବଳ ମାନବ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ, ଏହି ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ସମ୍ବଳ ରହିଛି, ତାକୁ ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାରରେ ଲଗାଇ ପାରିବା। ବିକଶିତ ସମ୍ବଳ, ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳଗୁଡ଼ିକୁ ସନ୍ଧାନ କରାଯାଇ ମାନବର ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ କରାଯାଇପାରିଛି ତାକୁ ବିକଶିତ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଜଳ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି, ଅରଣ୍ୟ, ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଇତ୍ୟାଦି ବିକଶିତ ସମ୍ବଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ। ସମ୍ବଳ ଭଣ୍ଡାର, ପରିବେଶରେ ଥିବା ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ମାନବର ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରୁନାହିଁ ସେହିଭଳି ପଦାର୍ଥକୁ ସମ୍ବଳ ଭଣ୍ଡାର କୁହାଯାଏ। ପରିବେଶରେ ଥିବା ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ମାନବର ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ସେହିଭଳି ଭଣ୍ଡାରକୁ ସମ୍ବଳ ଭଣ୍ଡାର କୁହାଯାଏ। ସଂରକ୍ଷିତ ସମ୍ବଳ, ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକୁ ସନ୍ଧାନ ମିଳିପାରିଛି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଉପଯୋଗୀ ହେବାର ଆଶା ଅଛି, ତାକୁ ସେହିସବୁ ସମ୍ବଳକୁ କ'ଣ ଅଛି ସଂରକ୍ଷିତ ସମ୍ବଳ, ଯେ ସୁରକ୍ଷା କରି ରଖାଯାଇଛି। ପ୍ରବାହିତ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ମାଲିକାନା ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଳକୁ କରାଯାଏ। ପୁଣି ମାଲିକାନା ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଳକୁ ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସମ୍ବଳ, ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମ୍ବଳ। ଗୋଷ୍ଠୀଗତ, ଜାତୀୟ, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ। ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ যেটা ଦେଖିବା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ଗୋଷ୍ଠୀଗତ, ଜାତୀୟ, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବା, ନିଜ ଅଧିକାର ରହିଥିବା ଯଥା ସମ୍ବଳ, ଚାଷ ଜମି, ଗୃହ, ରୋପଣ, କୃଷିଭୂମି, ପୁଷ୍କରଣୀ, କୂଅ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସମ୍ବଳ, ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାମୂହିକ ମାଲିକାନା ରହିଥିବା ସ୍ଥାବର ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ଯଥା ଗୋଚର ଭୂମି, ଶ୍ମଶାନ, ପୁଷ୍କରଣୀ, କୂପ, ପ୍ରମୋଦ ଉଦ୍ୟାନ, ଚିତ୍ତ ବିନୋଦନ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଇତ୍ୟାଦି ଏହି ସମ୍ବଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ।
ଏହା ହେଉଛି ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସମ୍ବଳ। ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ ଦେଶର ଭୌଗୋଳିକ ସୀମାରେଖା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରାକୃତିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ମାନବ ସମ୍ବଳକୁ ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ଯଥା ରାସ୍ତାଘାଟ, କେନାଲ, ରେଳପଥ, ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ, ଜଳ, ଅରଣ୍ୟ, ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଇତ୍ୟାଦି। ଏଇଟା ହେଲେ ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେ ସମ୍ବଳ ରହିଲା ହେଲା ଦେଶମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ହେଉଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସବୁ ପରିଚାଳନା ତାକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମ୍ବଳ ହେଲା ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଞ୍ଚଳ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ଜୋନ୍ ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ଠାରୁ 200 ନଟିକାଲ ମାଇଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମୁଦ୍ରିକ ସମ୍ବଳ ଏହାର ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଅନ୍ତର୍ଗତ। 200 ନଟିକାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଅନ୍ତର୍ଗତ। ସମ୍ବଳ ସଯତ୍ନ ବିନିଯୋଗ ତଥା ନବୀକରଣ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ଦେବାକୁ ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ କୁହାଯାଏ। ସମ୍ବଳକୁ ଆଉଥରେ ବିନିଯୋଗ ପାଇଁ କିଛି ଟାଇମ୍ ଦେବାକୁ ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ କୁହାଯାଏ। ସମ୍ବଳର ଉପଯୁକ୍ତ ବିନିଯୋଗ ପାଇ ଯତ୍ନବାନ ନ ହେଲେ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ ହେବ ଓ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଯିବ। ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଯିବ। ଆମେ ଯଦି କିଛି ଟାଇମ୍ ନ ଦେବା ତାହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଉପାୟ ଥିଲା। ସମ୍ବଳକୁ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା କିଛି ଉପାୟ ଦେଇଛି। ବ୍ୟବହାର ହ୍ରାସ କରିବା, ପୁନଶ୍ଚକ୍ରୀକରଣ, ବ୍ୟବହାର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର ହ୍ରାସ କରିବା, ପୁନଶ୍ଚକ୍ରୀକରଣ କରିବା ଆଉ ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଆମେ ସମସ୍ତ ସମ୍ବଳ ବ୍ୟବହାର ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ସମ୍ବଳର ଅପଚୟ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଅଯଥା ବ୍ୟବହାର କମାଇବା। ସମ୍ବଳ ବିନିଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ତଥା ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଂରକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଧାରଣୀୟ ବିକାଶ କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ଓ ନୂତନ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ରଖିପାରିବା ତାକୁ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଧାରଣୀୟ ବିକାଶ କୁହାଯାଏ। ଧାରଣୀୟ ବିକାଶ କୁହାଯାଏ। ଧାରଣୀୟ ବିକାଶ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଦୁନିଆର ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଯତ୍ନବାନ। ଧାରଣୀୟ ବିକାଶ ମୁଖ୍ୟ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁ ପାଇଁ ସମ୍ମାନ ଯତ୍ନ ନେବା, ମଣିଷ ଜୀବନ ଧାରଣ ମାନର ଉନ୍ନତି କରିବା, ପୃଥିବୀର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ବିବିଧତା ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା, ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ଅବକ୍ଷୟ ହ୍ରାସ କରିବା, ପରିବେଶ ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଭିମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା। ଏଗୁଡ଼ାକ ଧାରଣୀୟ ବିକାଶ କେତେକ ମଟ ଦେଇଛି। ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଓ ସକ୍ଷମ କରାଇବା। ସମ୍ବଳର ପରିଚାଳନା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ, ଧାରଣୀୟ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଜୈବ ବିବିଧତା ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା, ପରିବେଶର ସର୍ବନିମ୍ନ ବିଶିଷ୍ଟକରଣ ଦିଗ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଭୂସମ୍ବଳ ବିନିଯୋଗ ଦେଖିବା। ଭୂସମ୍ବଳକୁ କେମିତି ବିନିଯୋଗ କରିବା। ମନୁଷ୍ୟର ଭୂମିରୂପ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଭୂମି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ ଯୋଗାଇଥାଏ। ଗ୍ରାମ, ସହର, ରାସ୍ତାଘାଟ, ଶିଳ୍ପକେନ୍ଦ୍ର, ବନ୍ଦର, କେନାଲ ଆଦି ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି। ଏସବୁ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି ଭୂମି ଉପରେ। ଭୂମି ନଥିଲେ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ଏହି ସମସ୍ତ ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀକୂଳକୁ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ଭୂମି ଯୋଗାଇଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କେବଳ ଭୂମି ଉପରେ ହୋଇଥାଏ। ଭୂମି ଉପରେ ଥିବା ଅରଣ୍ୟ ମାନବ ସମାଜକୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର କଞ୍ଚାମାଲ ଯୋଗାଇବା ସହିତ ଅନୁକୂଳ ପରିସଂସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରା ବିଶ୍ୱ ଜଳବାୟୁ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ଭୂସମ୍ବଳର ପ୍ରକାରଭେଦ ଦେଖିବା। ଭୂସମ୍ବଳର ପ୍ରକାରଭେଦ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠର ସମୁଦାୟ ଆୟତନ 29 ଭାଗ ସ୍ଥଳଭାଗ। ଟୋଟାଲ ଆୟତନ 29 ଭାଗ ସ୍ଥଳଭାଗ, 71 ଭାଗ ଜଳଭାଗ। ଭାରତର ସମୁଦାୟ ଭୂସମ୍ବଳ ଆୟତନ ହେଉଛି 32,32,87,000 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର। ଏହାର ପ୍ରାୟ ଶତକଡ଼ା ଅଛି 43 ଭାଗ ସମତଳ ଭୂମି। ସେଥିରୁ ତାକୁ 100 ଭାଗ ଦେଲେ 43 ଭାଗ ସମତଳ ଭୂମି, 30 ଭାଗ ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି, 37 ଭାଗ ହେଉଛି ମାଳଭୂମି। এটা ଦେଇଛି। ଭୂ ବ୍ୟବହାର ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ୟୁଜ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଦେଖିବା। ଭୂମିର ବ୍ୟବହାର ମୁଖ୍ୟତଃ 4 ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ା ହେଲା ଅରଣ୍ୟ ଭୂମି, କୃଷି ଭୂମି, କୃଷି ନିମନ୍ତେ ଅରଣ୍ୟ କୃଷି ନିମନ୍ତେ ମିଳୁନଥିବା ଭୂମି, ଯେ ପତିତ ବା ଅବ୍ୟବହୃତ ଭୂମି, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭୂମି ରହିଲା। କୃଷି ଉପଯୋଗୀ ଭୂମିକୁ ବା ହେଲା ଅନାବାଦୀ ଭୂମି। ସମ୍ବଳର ବ୍ୟବହାର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯଥା ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ବିଭାଗ, ଗୋଟେ ହେଲା ମାନବୀୟ ବିଭାଗ। ପ୍ରାକୃତିକ ଅବସ୍ଥାରେ ସାଧାରଣତଃ ଭୂ ପ୍ରକୃତି, ମୃତ୍ତିକା, ଉଦ୍ଭିଦ, ଜଳବାୟୁ, ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ, ଜଳ ଇତ୍ୟାଦି ବୁଝାଏ। ମାନବୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସାଧାରଣତଃ ଜନସଂଖ୍ୟା, ଘନତ୍ୱ, ଶିକ୍ଷା, ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ, ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ କୌଶଳ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ବୁଝାଏ। ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଭୂମିରୂପର ଅବସ୍ଥିତି ଓ ନାମ। ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଭୂମିରୂପ ଅବସ୍ଥିତି ଓ ନାମ। ମୁଖ୍ୟ ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି ହିମାଳୟ, ଆଲ୍ପସ୍, ରକି, ଆଣ୍ଡିଜ୍ ମୁଖ୍ୟ ମାଳଭୂମି। ହେଲା, ଏହା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି ଦେଇଛି।
मुख्य पार्वत्य भूमि केउं देश रे अछि हिमालय एशिया रे अछि आल्पस यूरोप अछि रॉकी उत्तर अमेरिका अछि आंडीज दक्षिण अमेरिका अछि ये पार्वत्य भूमि तापर मालभूमि देखिया है तिब्बत वा गोबी एशिया महादेश अच्छी स्कांडिनेविया यूरोप अच्छी कानाडियन सिलोन उत्तर अमेरिका रे ब्राजिल पाटागोनिया दक्षिण अमेरिकार पश्चिम ऑस्ट्रेलिया रे समतल भूमि देखिए साइबेरिया एशिया रे केंद्रीय समतल भूमि उत्तर अमेरिका रे आमाजन पाराना अच्छी दक्षिण अमेरिका रे आमाजन पाराना पारगुए अवबाहिका दक्षिण अमेरिका रे नील कंगो नदी अवबाहिका आफ्रिका रे गांगेय समतल अंचल भारत एशिया रे अच्छी मृत्तिका संबल देखिए चूर्णीभवन प्रक्रिया शिला क्षय प्राप्त हो क्षुद्र क्षुद्र रेणुर परिणत हुए एथिरे जल वायु क्षयजात जैवांश खनिज मिसी उपर भाग पतला आस्तरण भाव में बसी जाए या मृत्तिका कहुए पथर जो गुंड हो छोट छोट गुंड से आमर पत्र पत्र सढ़ा अंश सढ़ी ता सहित मिसीज ताहले मृत्तिका या माटी तैयारी हेब जो प्रकार बाहर को उन्नत शिला उत्ताप पर्यायर क्रमिक ह्रास वृद्धि करकार प्रभाव उद्भिद प्राणी मनुष्य मानक द्वारा खंड विखंड क्षुद्र शिलार सृष्टि हुए या चूर्णीभवन प्रक्रिया पथर जिते मनुष्य प्राकृतिक पशुपक्षी द्वारा गुंड हो चूर्णीभवन बोली कहुए मृत्तिकार सृष्टि नियामक से प्रभाव मृत्तिका सृष्टि नियामक प्रभाव देखा गोटे प्राकृतिक शिला प्राथमिक शिला मृत्तिकार रंग विन्यास रासायनिक विभव खनिज भेद्यता को प्रभावित करें माने तार कौन मूल अवस्था सहित सामान रही है जलवायु उष्णता वृष्टिपात अवक्षय जैवांश द्वारा प्रभावित होता है भू प्रकृति भूमिर उच्चता गड़ाणी मृत्तिकार संचय को प्रभावित करें उद्भिद प्राणी सूक्ष्मजीव जैवांश अनुपात प्रभावित करे समय मृत्तिकार बहुलता को प्रभावित करें 1 सेंटीमीटर मृत्तिका सृष्टि पे 100 वर्ष लगी था 100 1 सेंटीमीटर माने कौन एतिकीर मूर्ति एतिकी एरिया मूर्ति तैयारी 100 वर्ष लगी था मृत्तिका देखिए गठन दृष्टि पुणी क्षयजात रेणु अनुसार रंग अनुसार गठन से दुई प्रकार परिवाहित मृत्तिका और अवशिष्ट परिवाहित पटुमाटी अवशिष्ट मूर्ति कृष्ण मृत्तिका रंग अनुसार तो कृष्ण मृत्तिका लोहित मृत्तिका पीत मृत्तिका क्षयजात रेणु आकार परिमाण सृष्टि अनुसार होची चारि भाग पटु बालिया दरसा मोटा पटु होची सूक्ष्म रेणु आ जैवांश तैयारी तो अधिक बाली कम माटी रे समान परिमाण बाली माटी रे और अधिक बाली कम पटुरे तैयारी होची बटाळ माटी परिवाहित मृत्तिका अवशिष्ट मृत्तिका अधिक उर्वर कारण परिवाहित मृत्तिका क्षयजात प्राकृतिक शक्ति द्वारा परिवाहित होते जैवांश अन्य खनिज मिसी अधिक उर्वर करें मृत्तिकार नाम पटु मृत्तिका भारतर समस्त उपत्यका त्रिकोण भूमि नदी उपत्यका अंचल पटुमटी मृत्तिका क्यों अंचल मिले भारत समस्त उपत्यका त्रिकोण भूमि मिले और नदी उपत्यकार सब अधिक मिले कृष्ण और लोहित मृत्तिका महाराष्ट्र गुजरात तमिलनाडु आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश केतक अंचल मिले अनुगुल बौद्ध ओडिशा यह सब अंचल मिलता है लोहित पीत मृत्तिका भारत हूँ छत्तीसगढ़ झारखंड ओडिशा महाराष्ट्र कर्नाटक मिले आउ ओडिशा मिले नहीं अरण्य मृत्तिका हिमालय पूर्वघाट पश्चिमघाट मालभूमि मिले आउ माल अंचल ओडिशा मिले मरुस्थली अच्छी राजस्थान हरियाणा पंजाब किंतु ओडिशा मरुस्थली नहीं लैटेराइट मृत्तिका दाक्षिणात्य मालभूमि कर्नाटक महाराष्ट्र मध्यप्रदेश ओडिशा झारखंड मिले पार्वत्य अंचल पाददेश लैटेराइट मृत्तिका मिले पुणी लुणा क्षारीय मृत्तिका समुद्र उपकूल शुष्क अर्धशुष्क अंचल मिले त्रिकोण भूमि और समुद्र उपकूल अंचल मिले यह आमर पीट और जैव मृत्तिका केरल पश्चिमबंग तमिलनाडु ओडिशा तमिलनाडु उपकूल अंचल मिले केतेक अरण्य अंचल मिले ओडिशा रे मोर यूट्यूब चैनल को जो नुआ अच्छा कंप्लीट कले शेष पर्यंत थे लाइक शेयर
सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू। जय जगन्नाथ।